ভাই ব্যাটিং ও আচ্ছা না এবং অন্যদিকে ওম সাই বাবা একদমই শুরুতেই আমি সেই কথা জানিয়েছি যে সাম্প্রতিক অতীতে বিশেষ করে কয়েকটা ক্যাম্পের ব্যবহার সাফল্যের উদাহরণ সেটা সারা বাংলার মানুষ জানেন। প্রথমত একটা সময় চলছে তাদের জন্য পারফরমেন্স চালানো পারফরমেন্স সাই বাবা आरके रायगंज दोनों सलामी बल्लेबाज जल्द से जल्द मैदान पे आइए। दोनों ओपनिंग बैटर प्लीज आइए, लेट हो रहे हैं, बहुत पहले टॉस हो चुके हैं। इस 3 मैचेस खेला जाएगा, प्लीज कोऑपरेट कीजिए हमारे साथ। दोनों सलामी बल्लेबाज प्लीज मैदान पे आइए जल्दी। Let's go.